Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U Staroj Hercegovini, na današnjem severozapadu Crne Gore, okružena visovima planinskih venaca, smestila se mala pogranična varoš Plužine. A nedaleko od planinskog gradića, u pitomijem gorskom ambijentu, naslonjeno na manastirsko dobro u duhovnom miru prirode, nalazi se seosko turističko domaćinstvo Mitrići. U blagodeti medonosnog bilja, sa zujenjem pčela i mirisom polena, slatku dobrodošlicu priredit će vam čestiti domaćini kojima su svi gosti uvek dobrodošli. Ekipa serijala Lepše od Pariza imala je posebno zadovoljstvo da tokom jednog ispunjenog vikenda oseti sve čari koje nudi oaza dobrog odmora, da uživa u zdravoj gorskoj prirodi i da sazna puno o jednom od najstarijih manastira Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Najlakši način da stignete do Mitrića iz Beograda, koji je udaljen 377 km ili oko 6 sati vožnje, je da koristite autoput Miloš Veliki i dalje pravac koji vodi preko Užica, sve do graničnog prelaza Kotroman sa Republikom Srpskom. Dalje nastavite obalom reke Drine kroz Višegrad i Foču. Od Foče krenite ka graničnom prelazu za Crnu Goru i zatim putem koji vas vodi ravno u Plužine. Dalji put do obližnjeg manastira je jasno označen. Na samom prilazu Svetinji, sa leve strane, prići ćete našim ljubaznim domaćinima. Dobar dan, Mitrići, stigo smo i kod vas. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Kakva je ovo dobrodošlica kod domaćice? Pa evo ovo naše domaće, čime ovako možemo da se ponosimo, što se kaže, domaća rakija i med našu domaći. Uvek tako dočekujete goste? Pa uglavnom. To se zove gostoljublje. Moram odmah da probam pa da prenesem gledaocima utiske. Izvoli. Nisam siguran od čega je med, ali vuče mi na livatski. Da, livatski med. Sa ovih naših prostora, znači Pivska planina. Znači čisto zdravlje. Jeste. Nema aditiva. Nema ništa, znači to je ono što one donesu, to je to. Pravo slatko blago. A tu je i domaćinovo blago. Tu je domaća rakija, jeste. Ajde da probamo i domaću rakiju. Živjeli i dobrodošli nam. Bolje vas našli. Osjeća se voćna aroma. A to je naša domaća rakija, inače to je autohtona kruška, ovdje koja raste kod nas. I to voće se uglavnom ne prska se samo od sebe, što dadne ploda, od njega pečemo u domaću rakiju. Kad ste nas ovako lepo dočekali, okorepili ste nas za razgledanje domaćinstva. Baš, ajde izvolite. Lucija i Željko, recite mi, čija je bila ideja da napravite sve ovo i još da u to uključite i pčelarstvo? Pa znate kako, sve to počelo nekako samo od sebe. Inače, tu sam rođen, tu smo živjeli, tu su moji i preci, djedi i otac. Onda smo napravili tu kuću koja je bila malo veća nego što nam je bila potreba. A tako dolaskom prijatelja bilo je insistiranje zašto ne bi to izdavali, jer je mjesto i priroda izuzetno
atraktivna i onda tako smo i počeli. Verujem da ipak Lucija najviše brine o svemu. Jeste, uglavnom ja spremam tako za goste, sobe, po potrebi znači spremam hranu i briga o gostima što se tiče smještaja. Dakle, vi nas sad vodite da vidimo smeštajne jedinice. Da. Domaćice, predstavite nam malo smeštaj. Ovo je apartman ili soba? Pa, kako hoćete, znači soba sa kupatilom, znači taj ležaj, dvokrevet, u stvari francuski ležaj, tako da kažem, za dvoje. Imamo ovdje kupatilo, imamo kuhinju sa šporetom, frižiderom, suđem koje mogu da koriste gosti, znači tako jedan ormar, sve što je potrebno jednoj dvočlanoj porodici ili tako. Kuhinja je odlično opremljena. Da li tu može da se sprema i neka ozbiljnija hrana? Pa može da se zgotovi, znači nema rernu, uglavnom može da se skuva, čaj, kafa, nešto i za pojesti i tako. Gosti mogu sami sebi da spremaju i da, ako ne žele, ne zavise od vaše kuhinje. Mogu da koriste, znači, ovo ovdje, a po potrebi, znači, može i kod nas da se kuhinja koristi. Apartman ima sve što je potrebno jednom modernom gostu. Da li to znači da imate i internet? Imamo Wi-Fi, također preko mobilne mreže, tako da je to dostupno gostima i zadovoljni su. Recite mi, kakva je izolacija samog prostora? Što se tiče noćenja i tokom noći, uopšte nisu potrebna klima ili neka rashladni uređaj. Ko su vam najčešći turisti? Uglavnom su to porodice dolaze kod nas. Znači porodice sa djecom i oni znači ostanu kod nas 2-3 dana. Znači koriste jedan dan rafting, pa onda koriste obilazak, znači imamo izuzetno fina jezera, Stabanjska i tako i oni su zainteresovani. Kupatilo se cakli. Šta je gostima tu na raspolaganju? Imaju veš mašinu, imaju bojler, imaju tuš kabinu, znači sve što je potrebno ovako za... Gosti kod vas imaju apsolutni komfort. Sve je skockano i higijena je besprekorna. Pa jeste uglavnom, da. Higijena, mislim da su gosti uvijek zadovoljni pri odlasku što se tiče higijene i usluga. Druga jedinica je veliki apartman. Kako je koncipiran? Apartman se sastoji znači od 3 spavaće sobe, 2 dvokrevetne, 1 trokrevetna. Imamo dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo, jednu terasu veliku iz dnevnog boravka i spavaće sobe. Dnevni boravak je prilično prostran, kao i kuhinja. Da. Gosti uglavnom koriste sami kuhinju, spremaju sebi i tako da je to funkcionalno. Znači imaju sve, imaju frižider, šporet, znači protočni bojler, znači posuđe sve za koristiti, eto tako. Spavaća soba je velika i svetla. Namenjena je za 2 osobe. Da, ovo je dvokrevetna soba, znači imamo ormar, imamo ove natkasne, tako. Imamo radijatore u slučaju, recimo sad ovaj period, neki ovdje su noći malo hladnije, pa eto mogu gosti da uključe grijanje i tako. Šta gosti ne moraju da nose sa sobom kada dolaze kod vas? Pa ne moraju da nose, znači, peškire, sapun, toalet papir, deterđent, to imaju šampon za kosu i tako. Odlično. Koje su cene apartmana? Znači, velikog apartmana je 80 eura. Zavisi od broja gostiju. To je znači pun pansion, 7 ležaja, a ako ih ima 5, onda je cijena manja, za 4 isto tako i za 2 također manja cijena. Najveća čar vašeg domaćinstva je prelepa priroda u kojoj gosti mogu da uživaju i sa ove terase. Da, imamo terasu, znači prostrano jeste, gosti uglavnom uživaju, sjedu na terasi,
gledaju djeca, recimo djeca, gosti koji dođu sa djecom, oni se igraju na livadi, oni ih posmatraju, tako uživaju, piju kafu, sok, tako to. Evo da vi kažem, upravo tako jedno od jela koje spremamo našim gostima je gulaš od divljači. Danas smo pripremili nešto tako, to je gulaš od divljači. Trenutno tu je meso od divlje svinje. To spremamo na neki naš tradicionalan način. Tu je povrće iz naše bašče, luk, paradajz, paprika. Začini također naši domaći, majčina dušica, peršum i sve to što dođe u gulaš. To se povrće malo izdista i onda se to meso, ta divljač se isjecka na kocke, na komadiće i jedno 4 sata se to polako na tihoj vatri krčka i to ne može biti da ne valja. Kako gosti komentarišu vaše kulinarske sposobnosti? Pa oni su oduševljeni. Oduševljeni su, pogotovo vole da budu u toku spremanja hrane, da vide kako se to sprema, pođu s nama u bašču kada se bere povrće i tako. I oni su oduševljeni tijem, vide da je to sve prirodno, organsko, ne koristimo ta vještačka đubriva, to je uglavnom sve ovdje stajnjak, tako da je to sve domaće. Kako miriše, osjećam da ću i ja biti oduševljen kad probam. Brzo ćemo ga probati, brzo, za par minuta. Posebna atrakcija domaćinstva je ova api komora. Da li možete da objasnite našim gledocima o čemu je reč? Naravno, sa zadovoljstvom. Inače, to je bila moja želja još odavno da nešto napravim tako, jer kad sam na pčelinjaku, ja sam onda svoj na svome. Kako to funkcioniše? Ovdje dole su pčele. Pa evo vidite, to je recimo jedna košnica na koju je postavljen inhalator. Taj inhalator izvlači, uzima taj vazduh iz košnice koji vi udišete tom prilikom i inhalirate se sa tim vazduhom. To je vazduh koji su pčele unutra u košnici pomiješale i sa propolisom i raznim tim njihovim enzimima. Tako da onda taj vazduh iz košnice udišemo i s njime se inhaliramo. Koliko se ostaje u komori i za šta je ona lekovita? Pa preporučivo je recimo pola sata ili 20 minuta, uglavnom pola sata ujutru i uveče i to ponavljati bar jedno 7 dana za redom te inhalacije. Izuzetno je ljekovito za astme, bronhitise i razne te plućne bolesti kao i za razne alergije. Možemo reći da se bavite i zdravstvenim turizmom. Pa jeste, a eto planiramo da ovo malo i više ponudimo našim gostima i da ih malo uključimo i u ovaj vid terapije. Osim ovih inhalatora na bazi aerosoli iz košnice postoji još inhalacija na propolis. Propolis inače to je vrsta antibiotika koje pčele za sebe koriste kao antibiotik. Pa tako i ovdje se koriste u te svrhe, tako što se ova propo tableta stavi u ovu čašicu, to se uključi i to se zagrijeva, tako da to isparavanje iz propolisa se inhaliramo sa njim. Od kad se bavite pčelarstvom? Pa vidite, to nijesam ja krenuo s tim, tu tradiciju sam naslijedio, pčelarstvom su se bavili moj djed i moj otac, tako da sam ja to naslijedio, samo što sam ja to malo proširio, modernizovao i da kažem na neki način povećao. Ja imam 2 vrste meda, ugrubo rečeno 2 vrste meda. To je primorski med koji pčele kupe na Primorju u Radovićima i livatski med koji pčele kupe ovdje u Pivu. Koje kategorije je vaš med? Mislim da je prve kategorije. To je čisti livatski med, inače priroda je izuzetno čista, nemamo nikakvih zagađivača, nemamo fabrika, ništa. Tako da mislim da je med vrhunskog kvaliteta. Imali smo zadovoljstvo da probamo rakiju koju vi pravite, a ona nastaje ovde. Koje još vrste imate i kako ih proizvodite?
Znate kako kod nas ovdje u Pivi, kako kaže pjesnik, kad dođe zima i padne snijeg, pakulje pjele pokriju breg, onda počne pečenje rakije. Mi ovdje uglavnom imamo našu domaću jabuku, isto od koje pečemo jabukovaču rakiju. To je jedna vrsta od tih rakija. Zatim imamo pivsku šljivu, to je šljiva požegača. Mislim da je jedna od najboljih vrsta šljiva koja je moguće za rakiju. Od nje pravimo šljivu. Zatim imamo krušku, našu autohtonu krušku, od koje pravimo krušku. I to je baš prepoznatljiva pivska kruška iz Pive. Cijena rakije je 12 eura. To je u ovim flašama malo, ajde da kažemo, ekskluzivnim, sa ovom etiketom. Tako da, eto, i gosti imaju neki poklon iz Pive. Domaćin i njegovih ruku dela. Stiže glavno jelo, gulaš koji smo danas spremali. To je moj specijalitet, gulaš i riba. Sve ostalo moja supruga sprema, osim to dvoje. Jedva čekam da probam, ali moram prvo da pitam domaćicu o ovim drugim delicijama na stolu. Lucija, sve ste ovo vi izgotivili? Da, pravim priganice. Pitu, znači, to su domaće kore koje razvijam, domaća jaja, sir, sve je domaće. Znači, sve iz ovog kraja? Jeste. Priganice su naša tradicionalna ili poslastica ili kako već. Tako da, eto, to je salata je uglavnom tu naša iz plastenika, paradajz. Pošto je domaćin nestrpljiv da čuje utiske, prvo ću da sipam gulaš. Bravo domaćine, odličan je. Sad Lucini gurman Luci. Probat ću slatku varijantu priganica. To je pravi džentlmen. Prvo dami pa sebi. Domaćini Mitrići, da domaćim vinom nazdravimo za ove preukusne specijalitete. Živjeli u zdravlju. U vaše zdravlje. Evo, upravo dolazimo pred Pivski manastir, najveće duhovno bogatstvo Pive, gdje je prosuto toliko mudrosti da ni mi sami nijesmo svjesni toga bogatstva. Evo, tu će nas dočekati naš otac iguman Jeftimije, znači upravitelj manastira Pive. Igumane, izvolite. Dobar dan, pomaže Bog. Došli još jednom. Zamolio bih vas da nam kažete nešto o velikom značaju koji ovaj manastir ima za sve pravoslavne vernike. Pa dobro ste rekli, za vlastilo srpstvo nije samo za ovaj kraj. Manastir Piva je vrlo značajan manastir, istorijski, kulturno i duhovno. Možda i ubraja se Ostrog Cetinje, Morača, Piva kao najznačajniji manastiri. Arhitektonski manastir Piva je originalna, znači nema ni u Srbiji ni u Bosni ovako izgleda manastira kao troborna bazilika bez kupole. I ovdje zaista je bio centar duhovnosti za čitav ovaj kraj, za Hercegovinu. Ovdje gradovi Foča, Čajniče, Gacko, čak i Goražde dolaze su ovdje na službe, pomagali manastir, obnavljali manastir i svi važniji dogovori upravo se odvijali u manastiru Piva u borbi sa Turcima, ne samo dakle duhovni centar, nego i kulturno-politički centar. Boravilo je 50 do 100 monaha u manastiru Piva u 16. vijeku. Ovdje je bila ikonopisna škola, prepisivačka škola, zanatske radionice i uglavnom su monasi išli na Svetu Goru i Rusiju i tako su donosili pomoć, mislim, knjige, odežde, a i duhovnost. Uglavnom, manastir je arhitektonski tipično vizantijska gradnja. On je spolja skroman, a iznutra je zaista bogat. I kad se približaju ljudi ovom manastiru, onako ne očekuju neku impresiju posebnu. Međutim, primijetio sam kad boravim ovdje unutra da svi uzdahnu. Bez neke patetike, pričama i uveličavanja, zaista se impresioniraju samom freskama, ukrašenošću manastira ili blagodati koja zaista ovdje postoji i to djeluje na njih maltene fascinantno.
u priprati koja nas pomalo podsjeća i na Pećku. Najlepše ikone su, znači, u sam ulaz Arhanđel Mihajlo i Gavrilo, koje vidite, i svetitelji koje Srbi vekovima poštuju. Znači, tu su nam dati Presveta Bogorodica, Gospod, Sveti Jovan, Sveti Sava, Sveti Simeon i Sveti Stefan Dečanski sa aranđelima. Sada smo došli u naos i u ovom naosu ističu se velika zidna celina koja je podeljena na prostor svoda u kome je sam početak ove priče velike. Zatim imamo u nekoliko prstenova dato žitije Gospoda našega Isusa Hrista, koje je bogato i торжествено ilustrovano, a sa naglaskom na njegovo stradanje. I pored toga imamo dva vrlo atraktivna traveja. U jednom se bavimo čudima gospodnjim i tajnom isceljenja bolesnih, a drugi je posvećen severni travej, dakle on je posvećen Svetom Jovanu Krstitelju prvi deo i hodočašću i hodočasnicima drugi deo. Osim ovih velikih celina, vrlo торжествено je ukrašen oltar, koji je jedan od najvećih i najlepših za bogosluženje u našoj crkvi, kao i ikonostas koji je prepun bogatih ikona, gde imamo tri čuvena majstora, majstor Longina, njegovog učenika majstor Jovana i veliku i divnu celinu Rafajlovića na Carskim dverima. Znači, 1250 kvadrata je jedna od najvećih ikad oslikanih celina kod nas, tako da je to atraktivno. I jedna internacionalna kultura, da kažemo, balkanska. Majstori su dolazili i sa juga i sa severa i tako da ovde može čovjek na jedan divan način da upozna pravoslavnu umetnost. Domaćini, kako ste odlučili da se upustite u seoski turizam? Pa to je bilo negdje 2010. godine kad smo napravili ovu kuću ovdje. Napravili smo je tako malo višu nego što su bile potrebe naše porodice. Onda djeca odrastaju i tako odlaze, tako da smo imali višak prostora, čitavi gornji sprat. I onda na insistiranje prijatelja sa strane, zašto ne bi to izdavali ljudima koji su zainteresovani, ljeti da dođu ovdje malo, jer ovo je predivan kraj, izuzetno je ovdje mirno, tišina, pravi raj za odmor. I tako smo i krenuli najprije su bili neki prijatelji od naših prijatelja, tako posle smo krenuli na booking, pa je bilo i zainteresovanih nekih agencija koje su nas posjetile i njima se to svidjelo ovdje, tako da imamo 2-3 agencije preko kojih isto radimo, s kojim sarađujemo. Lucija, interesuje me šta su poteškoće na koje može da se naiđe u ovoj vrsti turizma i koje su prednosti koje učine da se poteškoće zaborave? Pa poteškoće su jedino kad ja ne mogu da ispoštujem goste što se tiče hrane, baš zbog toga što radim, što sam u radnom odnosu. Ali eto, uspijevam nekako i u tome, a privilegija je upoznavati se sa ljudima, znači sa raznih strana svijeta i tako dolaze kod nas i iz Amerike, iz Azije, iz Rusije, iz Zapadne Evrope, uglavnom su to naši gosti koji nas posjećuju, koji borave kod nas. To jeste lepo. A recite mi, koji bi bio savjet za one koji se odluče da krenu vašim stopama? Pa mislim da tu treba dosta kockica da se složi da bi sve to funkcionisalo. To što nam je Bogom dato jeste ta priroda. I sad to treba sve iskoristiti. A osim te prirode, mislim da osnovno je ta komunikacija sa gostima. Dosta, nama je, mene lično je problem to nepoznavanje engleskog jezika i onda malo smo tu, da kažem, oštećeni s te strane za tu komunikaciju s gostima. To je nešto mnogo ovako bitno i to, mada s te strane nas djeca pomalo ispomažu, oni su u tome i tako da se to dopunjujemo. Seoski turizam je najbolji ako radi cela porodica. Pa sigurno da je to, znači, da bude u krugu porodice, da to porodica se bavi time, tako je slučaj i kod nas. Da mi to uglavnom sve završavamo i
Ja i suprug i sinovi, tako da... Zbog čega bi naši gledaoci trebalo da dođu baš kod vas? Pa nešto na što se mi uglavnom oslanjamo jeste zdrava, netaknuta priroda, mir i tišina i sami Pivski manastir koji je u neposrednoj blizini nas. Domaćice, šta vi kažete? Pa uglavnom je to. Eto, imamo lijepu prirodu, znači jezera, prirodna jezera, znači to je... Onda ovo naše Pivsko jezero vještačko koje je kanjon Komarnice baš izuzetno lijep i atraktivan, kojim se može samo vodenim putem proći, tako da je to izuzetno lijepo vidjeti i tako ta priroda uglavnom. Da li je ovo posao u kom rad i zadovoljstvo idu zajedno? Pa jeste, mislim svaki posao ako čovjek ne radi sa zadovoljstvom, on ne može da uspije. Jedino ako se nešto radi iz ljubavi i sa zadovoljstvom, onda je uspjeh neizostavan. Lucija, da li se slažete sa suprugom? Pa uglavnom se slažem, da. Hvala na lepom razgovoru i da budete uspešniji još 100 godina. Pa važi, vama hvala da ste nam dobrodošli, pa opet da nam dođete, da se opet vidimo i družimo. Hoćemo. Živjeli. Živeli. Živjeli. Dragi moji Mitrići, priredili ste nam ugođaj za sva čula. Stvarno smo punim plućima doživjeli svaki trenutak proveden kod vas. Želim vam da ostanete baš ovakvi i da vam gosti dolaze u što većem broju, a i da se mi što pre vratimo kod vas. Dragi prijatelji, hvala vi na vašem trudu, na vašem radu, što promovišete ove naše prirodne ljepote. Drago nam je ako ste bili zadovoljni. Još jednom mi velika hvala i želimo vi srećan put. I ja također želim srećan put i da nam se opet vratite, dođete i... Računajte na to. Prijatno!